안녕하세요 여러분. 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? How old are you? Okay? 몇 살이에요? 몇 살이에요? Okay? Pag sinagot nyo naman po yan, 저는 yung edad nyo, dagdagan nyo lang po ng sal. Sar이에요? Sar이에요. Ito, yung edad nyo po ang ilagay nyo dito mga lods. Yan, dahil hindi nyo pa alam kung paano kung ano yung number na ginagamit sa edad, yun ang pag-aaralan natin ngayon mga lods. Sar이에요? How old are you? I'm, yung edad, tapos dagdagan nyo lang yung sal, counting units ng edad. I am, tak-tak, yung edad, tapos sar이에요. Okay? Yan po. Ang tawag sa numero nga kadalasan ginagamit sa oras, edad, counting items, at saka numbers mula 1 to 99. Ito ay tinatawag na Native Korean numbers. Native Korean numbers. Ito yung dito sila ginagamit sa oras, edad, counting units, counting items, and numbers from 1 to 99. Okay? Simulan natin sa number 1. Hana. 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 Dul. Number 2, dul. Dul. Number 3, set. Set. Number 4, net. Net. Number 5, dasot. Dasot. Number 6, yusot. 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 Number 7, ilgop. Ilgop. Okay. Number 8, yodol. Yodol. Number 9, ahop. Ahop. Number 10, yol. Okay? Yol. Yol. Number 1, hana. Hana. Dul. Dul. Set. Set. Net. Net. Dasot. Dasot. Yosot. Yosot. Ilgop. Ilgop. Yodol. Yodol. Ang basa nito mga lods, yodol lang. Kapag magkasunod yung dalawang to, ang unang consonant, yun yung basa niya. Tandaan nyo po, real, pube, pag magkatabi ang dalawang yan, ang tawag dyan ni cube patchim. Ayan nyo lang po muna para di kayo malito. Yudol.
ang importante malaman nyo kung anong number to. At saka yung pronunciation, tamang pronunciation mga lods. Yodel, 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 ahop, 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 yol, yol. Okay? Ngayon, buburahin ko to mga lods. Halimbawa, yol. Ang 10 ay yol. Yan. Ang 11, dagdagan nyo lang po mga lods. Okay? Number 11, Yolhana, 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 Yorana, 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 Yorana. 11. Number 12, Yoldul, Yoldul, Yoldul. Okay. Number 13, Yol set, Yol set. Yol set. 14, Yolnet. Ang basa nito, Yolet, 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 Yolet. Pag magkasunod po yung real sa kaniyon, ang nagiging basa niya nagiging nagiging real na siya, naging real. Yan o. Napansin nyo mga lods? Yan o. Hindi na siya N. Yolet, Yolet, Yolet. Okay? 15. Yoldasot, 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 Yoldasot. Okay. Ulit. Number 10, Yol. Yol. Number 11, Yorana. Yorana. Yolhana. Pero, ang pronounce niyan, pag binikas dito mga lods, Yorana. Yorana. Number 12, Yoldul. 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 13, Yolset. 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 Number 14, Yolet. 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 Okay. Number 15, Yoldasot. 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 Okay. Ngayon, punta naman tayo sa 16. Yan. Number 16, Yosot. Okay. Yosot. Seventeen, Yorelgop. 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 Yolelgop. Pero ang basa niyan mga lods, Yorilgop.
Okay. Number 18, Yul Yodol. Yul Yodol. Yul Yodol. Okay. Yul Yodol. Number 19, Yul Ahok. Yurahop. Yul Ahop. Pero ang basa niyan, Yurahop. Yorahop. Okay? 20 naman, Sumul. Sumul. Okay? Sumul. Okay? Ulit. Yol Yosot. Yol Yosot. Yol Yosot. Number 17. Yol Ilgup. Yol Ilgup. Pag binasa yan dito mga lods, Yorilgup. 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 Number 18. Yol Yodol. Yol Yodol. Yol Yodol. Yol Yodol. Number 19. Yol Ahop. Yol Ahop. Yol Ahop. Pag binasa yan dito, Yorahop. 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 Okay? Number 20. Sumul. 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 Okay? Yun mga lods. Ganun lang din po sa ano. Number 30 to 100. Number 30 naman to 100 ay ganito. Tapos na tayo sa 20. Number 30. Soron. Soron. Yan. Soron. Soron. Number 40. Mahon. Mahon. Ay, no. Mahon. Number 50. Swin. 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 Ito mahon. Okay, mahon. Number 60. Yesun. 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 And mga lods. Number 60, Yesun. Number 70, Irun. Ay, no. Irun. Uy. Ilhun. Pero ang basa niyan, Irun. Irun. Yan. Number 80. Yudun. 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 Yun. Number 90. Ahon.
Ulit. Number 20 ay sumul. 20 muna tayo. Sumul. Ayan, 20. Number 20. Number 20. Sumul. 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 Okay. Number 30. Soron. 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 Number 40. Mahun. 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 Number 50. Swin. 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 Number 60. Yesun. 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 Number 70. Ilhun. Ilhun. Pero ang basa nito mga lods dito, Irun. 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 Yan. Number 80. Yodun. 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 Okay? Number 90. Ahun. 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 Ang 100 po mga lods ay parehas lang din doon sa Sino-Korean numbers na napag-aralan natin. Back. Back. Yan. Back. 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 Yan. Yan mga lods. Soron. Mahon. Swin. Yesun. Irun. Yodun. Ahun. Sumul. 20 yan. Ngayon, kung magdagdag po kayo from halimbawa 30 to 39, dagdagan nyo lang po dito. Halimbawa, Soron Hana, Soron Dul, Soron Set, Soron Net, Soron Dasut, Soron Yosot, Soron Ilgok, Soron Yodol, Soron Ahop, Mahon. Ganun din po mga lods. Mahon Hana, Mahon Dul, Mahon Sit, Mahon Net, Mahon Dasut, Mahon Yosot, Mahon Ilgok, Mahon Yodol, Mahon Ahop, Swin. Ganun lang mga lods. Pag gusto nyo magdagdag ng halimbawa, ganun rin po. 50 halimbawa, 50, 51. Swin Hana, Swin Dul, Swin Sit, Swin Net, Swin Dasut, Swin Yosut, Swin Ilgup, Swin Yodol, Swin Ahop, Yesun. Yesun. 60. Okay? Yan po. Ngayon, may mga irregularity po tayo na binabasa dyan. Yung number 1, Hana siya, di ba? Hana. Number 2, Dul. Number 3, Set. Number 4, Net. Number 5, Number 20, Sumul. Sumul. Yun. Kapag binilang na natin itong mga loads, halimbawa sa edad, yung counting units ng edad ay sal. Sal. Okay? Counting units ng edad. Sal. Sal. Okay? Halimbawa, 1 year old. Ang mangyari, tatanggalin niyo po itong mauumit na po siya mga lods. Ang magiging kuwan niya, Hansal na. Hansal. 1 year old. Hansal. Hansal. Hansal.
Ito namang number 2, dual siya, di ba? Kapag 2 years old, hindi na siya magiging dulsal. Hindi na siya magiging dulsal. Mauumit na tong real. Ang mangyari, dusal na. Dusal. Dusal. 2 years old. Halimbawa, 3 years old. Ang mangyari dyan, sesal na, sesal. Mawawala na to yung shoot. Okay? Mawawala na to. Ang magiging basa ng 3 years old ay sisal. Sesal. Okay? Ganun din po sa number 4, mga lods. Magiging nisal. Nisal na siya. Mawawala na rin to. Yan lang po. Yung 4 na yan, number 1 to 4. Tapos itong number 20 naman, ganun din. Mawawala na yung real niya sa dulo. Ito. Halimbawa, 20 years old kayo. Oh. Ang mangyari nan, sumusal. Okay? Sumusal. Okay? Pag halimbawa 21 na, back to 20, halimbawa 21, oh, ganito yan. Itong sumul, maging sumul na rin siya. Sumul, han, sal. Okay? Andyan na yung yung number 20 lang yung mababago. Pag halimbawa ang edad nyo ay 20 years old, yan lang yung number lang yun na yan ay matatanggal ng yung real. Ang mangyari, sumusal. Yan. Sumusal. Mga loads. Yan, ganyan siya. Ang number 1, hana, magiging hansal. Hansal. Ang number 2, halimbawa, age sa, ginagamit natin to sa edad mga lods ha. 2 years old, imbis na dulsal, ang mangyari, tusal, mauumit na tong real. Okay? Number 3 naman, set dapat siya, di ba? Set, halimbawa, 3 years old. Pag sinabi mo yung edad mo, magiging sesal na siya, hindi na siya setsal. Mauumit tong shoot. Okay? Sa number 4 naman, ganun din. Magiging nisal na siya. Hindi na siya netsal, hindi siya netsal. Hindi ganon. Hindi ganyan, hindi netsal. Ang magiging basa ng edad na yan, ang magiging Korean yan ay nesal, hindi siya netsal. 20 years old kayo, sumusal, hindi sumulsal. Magiging sumusal na. Mauumit yung real niya sa baba. Pag 20 years old lang kayo. Pero kapag may dagdag na yan, ganun pa rin. Sumulhansal. Halimbawa, 21 years old kayo. Ang mayari niyan, sumuransal. Sumulhansal. Sumuransal. Pag binikas nila dito yan. Sumuransal. Okay? Tandaan nyo lang po ito mga lods. 1, 2, 3, 4, 5. Yan 5 lang na yan ang mababago. Kapag ginamit nyo na po sa pangbilang yan ng age, counting items, and numbers from 1 to 99. Okay? 뮤살이에요. 저는 40살이에요. 몇 살이에요? 저는 40살이에요. 여러분은요? 여러분 몇 살이에요? Yan, magbibigay po ako ng sample exercises din sa comment section mga lods. Try nyo pong sagutan para ma-practice po kayo. Yun, marami pong salamat.